माओवादी मानक मंदिर जीवा मना ताले एबे कोन हबो जय मां काली छोड़ा को आज एठी एई काली मंदिर रे बलि पकाइबी बलि हरिओम हरि हरा मैं हूं शंकरा ठीक है नटखट भारी खतरा मरी मुबे हरामजादी अरे तू सिना तो शंखा सिंदूर दीर्घाव कामना करिबा पाई तो स्वामी साथी रे लुचि लुचि मंदिर को चली आसिलु हेले कौन हबो हेले तोर से शंका सिंदूर किसी कामरे लागिबोनी लो आई कि ना मु आजि तते तो स्वामी पाखरु बहु दूर को पठेई दे तू चाहिए भी तो स्वामी का तू देखी पारिबुनी तू एबे पारिबु नहीं सरदार नहीं मु मानुची मो स्त्री कथारे पड़ी लाल बहिनी तलर तीन को अवमानना करिछि दया करंतु सरदार एई तरह को पाई मते क्षमा करि दियंतु क्षमा ये क्षमा शब्दटा कोन ये लाल बाहिनी सिकिनी ये केवल एतिकी जानिछि भूल कोले शास्तिटा केमिति दिया जाए बा ता माने आपण कहउछंती हरि देवी रे तो माई की ना टाकू हरि देवी तो आखिर तुम्हारी स्वप्न को
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜେଇ ଦେବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଏ ଲାଲ ବାହିନୀ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତା ନୀତି ନିୟମକୁ ଯିଏ ଅବମାନନା କରେ ନାଇଁ ସାର୍ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର କେହି କେବେ ଲାଲ ବାହିନୀ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଦଳ ସହିତ ବେଇମାନି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁଛ କଣ ବେ ଏ ଶଳା ହାତ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅରେ हरा मैं हूँ शंकरा थोड़ा नटखट ज्यादा खतरा गरीब में हराम जादी आज मु तते छाड़ी हरि ओम हरि हरा मैं हूँ शंकरा थोड़ा नटखट ज्यादा खतरा मनोज मते मते भारी कष्ट होची मनोज भारी कष्ट होची मते नहीं नहीं चलो तुमको मैं मेडिकल ले नहीं मनोज नहीं मते मते पूरा चमपुर डाक्टर आसिलानी चमपुर को जीवी हे तुमको तुमको गोटे कथा कहबी तुम मो कथा रखिबो कह मनोज तुम मो कथा रखिबो ए मनोज तुम तुम मत कथा दियो मनोज तुम जमीती माओवादी दल छाड़ी सबुदिन गाँ को चली जीव कौन से दिन तुम माओवादी बोली निजक भावनी कथा दियो मनोज कथा दियो हे मनोज मु कौ जन्मरे के पुण्य करिथिली जे ए जन्मरे शंखा सिंदूर नहीं अहे सुलक्षणी हे मो मसाल के खाउची मनोज हे मनोज सुखर संसार टे करबा पाई आमे किते स्वप्न देखिथिले हेले से स्वप्नटा जे रातिर कुहुड़ी सकाळ परे सब मेले गला मनोज ए मनोज तमे मो गला परे केबे भी मन दुख करिबनी मनोज केबे मन दुख करिबनी बरं निज मन को बुझाई दबो तमे जहा हाथ धरी दिलो अधा बाटर तुम हाथ छाड़ी दे पट बना हो जाए मनोज पट बना हो जाए सुखर संसार टे पाई आमे जो स्वप्न देखी स्वप्नटा रातिर कुहुड़ी सकाळ परी सब राति पाइबा पूर्व से स्वप्न आमर भांगी जाइछि मनोज हे मनोज खुशी टिके पाइबा पाई
ତମେ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କେବେ ସେ ଖୁସି ପାଇବନି, କେବେ ସେ ଖୁସି ପାଇବନି, ତମେ କେବେ ଖୁସି ପାଇବନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ପୁରା अरे मैं तुम मनोज डाकुचे मनोज
କେଉଁଠି ବାବୁ ମୋ ଭାଇକି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଟଙ୍କା ମୁଁ ଶଙ୍କରା ଟିକେ ନଟ୍ ଖଟ୍ ଭାରି ଖତରା। ହ୍ୟାଲୋ ଟଙ୍କା ତ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ କିଛି ନବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଦବାକୁ ପଡ଼େ। କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ତ? ବାବୁ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଦବ ଆଉ ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ନେବି ଆଉ ତମେ ନବ। ମୋତେ ଟଙ୍କା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ନେ ଏଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ମୋ ସାଥୀ ହେଇଯିବୁ, ରାଜି? ହଁ ବାବୁ ତମର ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ଅପାଲୋ ଏ ଅପା କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲୋ ଅପା? ଅପାଟା କାଲି ରାତିରୁ କୋଉଠି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ଦୀପର ସେପଟେ ମୋ ଜୀବନ ଦୀପର ସଳିତାଟା ଜଳି ଜଳି ଲିଭିବାକୁ ବସିଲା। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ମୋ ଅପାଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ରାଜା ତୁ ଏଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ସେପଟେ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଲାଣି। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଅପା? ଏ ରାଜା ସେ କଥା ପରେ ଆଗ ମତେ କହିଲୁ, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ତତେ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଦେଇଥିଲି ତୁ ଖାଇଛୁ ନା? କେମିତି ଖାଇବି ଲୋ ଅପା? ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର। ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ପେସେଣ୍ଟକୁ କଣ ଏଇ ଜୋର ମେଡିସିନ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିବ ଅପା? ଏ ରାଜା ତୋର କିଛି ହବନି ରାଜା, ଡକ୍ଟର କହିବାନୁଯାୟୀ ତ ଅପରେସନ ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ଅପା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ଲୋ ଅପା। ନାଇଁ ରାଜା ଟଙ୍କା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ଅପା। ଏ ଅପା ସତ କହ, ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଲୋ ଅପା? ତାମାନେ ତୁ କଣ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ସନ୍ଦେହ କରୁନି ଲୋ ଅପା, ବରଂ ସତଟା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲୋ। ନାଇଁ ରାଜା ତୁ ମତେ କିଛି ପଚାନା, ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିପାରିବିନି। କିଛି କହିପାରିବିନି। କାହିଁକି କହିପାରିବୁନି? ତତେ ତ ରାଜାର ନାଳ ଲୋ ଅପା। ସତଟା ତାହେଲେ ତୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ତାହେଲେ ଶୁଣ ରାଜା ଶୁଣ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଚୋରି କରିନି କି ମଣିଷ ମାରିନି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରେ ମୋ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ତୁ ଦେହ ଦାନ କରିଦେଇଛୁ ଅପା। ଅପା କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କଲୁ? ରାଜା ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ରାଜା ଅପା ମୁଁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି ଅପା।
ଏ ଅପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଅପା ତୋର କିଛି ହବନି ଏ ଅପା ଅପା ଲୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଅପା କିଛି ହବନି ରାଜା ତୋର କିଛି ହବନି ଏ ଅପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଅପା କଣ କରିଥାନ୍ତି ଅପା କହିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଏ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ତୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି ଲୋ ଅପା କେମିତି ମୁଁ ତୋର ଭାଇ ହୋଇ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଦେହ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ହେଇବି କହିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି ଲୋ ଅପା ଏ ଅପା ଅପେଲୋ ଶେଷରେ ମଲା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ ନା ଅପା ଏ ଅପା ମୁଁ ମଲା ପରେ ନା ମୋ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ମୋ ସେଡ଼ିକି ନେଇଯିବୁ ଲୋ ଅପା ଏ ଅପା ଥରୁଟେ ତୁ କୋଳରେ ତୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ତୁ କୋଳରେ ମତେ କୋଳେଇ ନବୁ ଲୋ ଅପା ମୋ କଥା ରଖିବୁ ଲୋ ଅପା ତୁ ସେମିତି କହନା ଏ ଅପା ତୁ ଯେ ପାପ କରିଛୁ ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ହୋଇ ତୋର ଏଇ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବି କହିଲୁ ରାଜା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି ଲୋ ଅପା ଏ ଅପା ମୋ ଅପାର ଗପ ପରା ପାପ हाकिलो उठा दे सारी जाने जाए अगुआ कहानी सुनी हाकिलो उठा दे सारी जाने जाए अगुआ कहानी सुनी पाए हमारे दाई दादा बिचरा सातलो है मिछा संसारा हमारे दाई दादा बिचरा सातलो है मिछा संसारा ରାଜା ତୋ ଉପର ଗୋପଟାକୁ ପାପ ବୋଲି ଭାବି ଏ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ତାକୁ ଏକା କରି ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି
अति अभिमान करी मरीगले सब समस्या समाधान हो मैडम नहीं पारुच जदि निज मन को बुझाई दियो ए संसार हाटर एका एका बाट चलवा कहले असत्यर समूल को मंथन करी सत्यर संजीवन को खोजा पड़ो कहीं जीवन मान हूँ संघर्ष केमिति बुझाइबी बाबू केमिति मैं बुझाइबी ये दुनिया दांडरे मो हाथ धरी पाट चलीबार केही भी गोटे सहारा नाती निज अंटा को सड़क करी चलीबा पाई मो पाखरे केही भी सहा भरोसा नाती कहीं की बचीबे कहा पाई मो बचीबे ओ पाई बंचीबो मो हाथ धरी बाट चलीबो सुनत मैडम तमर जदि किछि आपत्ति न थाए तुम हाथ रे शंखा मथारे सिंदूर दे तुमु गोटे नुआ ठिकाना रे बांधी रखिबा को चाहे नहीं तो नहीं अपन से भूल करतनी तले ले समाजटा अपन को घृणा करिवो कोन पाए समाज मते घृणा करियो गोटे असहाय झमुंडे रे सिंदूर देई ताकू सहारा दबाट कोन मोर भूल गोटे बाटरो बाटई को संपर्क बंधन रे बांधी रखा मोर कोन पाप पाप ए सब जदि तम पाई पाप हुए ताले बु से पाप को पवित्रतार रूप दबा को जाई हसी हसी से पापर भार को निज कांधरे कांधे बाबू किछि लाभ हबनी बाबू मो परि आपणकु भी मो गीता पाटा ठकी दब बाबू देखु ना बाबू मो गीता पाटा मते केमिति पर करी दैछि ठीक आपणकु समिति मो गीता पाटा पर करी दब बाबू ए संपर्क तोर ए हुंडा लुआ भाईटा अले घरटारे हेते बड़ दुर्घटनाटे घटी गला अथच टिकी हैला मते जोड़ेई पारिलुनी अरे संपर्क तापा राजड़ा एमिति कथाई बोल निष्पत्ति नहीं जीवो मु केबे भी विश्वास करि नथिली तू काहे की लगी तापा कोन पाई मो संग राजाटा हमकु छाड़ी चली गला सुनिबो संपर्क ताले सुन तापा सबु पर भी मु गोटाए कथा कहि मैडम पद्मर जन्म होची पंकर किंतु मैडम केबे कोनोसी दिन पद्म देहरु पंकर वास्ता पाइछ जदि पद्म देहरु पंकर वास्ता नाही ताहले गोटे नारी पाई बेश्या शब्दर अर्थ को ता माने बाबू आपण मो निष्पत्तिटा मु सुनाई देली एबे निष्पत्तिटा मैडम को परे आपण मनुष्य नोती बाबू साक्षात भगवान आउ ठिया हला काहे के नहीं जा तुम गीता पाकू नहीं जा तू ना सब परे भी मु तो प्रस्ताव रे राजी नुह काहे के मो प्रस्ताव रे राजी नुह कोन पाई मो प्रस्ताव रे राजी नुह अला मो प्रस्ताव रे तू जदी राजी नुह ताले तू तोर संपर्क रो मोला मुह देखी ठीक अछि रे ये सारे बाबू को बाहर तू जदि गुस्से आई पारिबो ताले मु तो कथा रे राजी संपर्क तुम प्रस्ताव रे राजी हां राजी बाबू आपण उठिया हले काहे की नहीं जान तुम गीता पाकू नहीं जान तू हेलो एई हेलो किया एठी कांदू चु कोना बुझी गली ब्राह्मण नहीं की बेदी होबो निया नहीं पादारे हलता लागिनी की मथारे दोलो मुकुट पिंदिनु अतज तोर हुंडा लुआ भाईटा तुझे तो सासू घर को पटेई दउचे ए गीता पहा संपर्क मोटे कथा कहबी रखिबू मो कथा कह
ଆଲୋ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଶେଷ ଖେଳ ଖେଳିବୁନି? ଖେଳିବି ରେ। ଏ ଗୀତା ପା ଯଦି ଖେଳିବୁ ତାହେଲେ ଆସୁନୁ ପାଣି ରଜାକୁ ଆସିବ ତତେ ଦବ ଘୋଡ଼େଇ ମୋ ଗୀତା ପାକୁଲେ ବାଉଡ଼େଇ मारू कांदिली खुशी टिके पाइबा पाई तू जते चित्कार करी कांदिले तू हसी पारिबुनी लगिता पा तू हसी पारिबुनी काइकिला तो खुशीटा पर अंधार रातिर घन कुड़ी पलटी जाइछि सेइथि पाई एठी पर रातिर कुड़ी सकाळे शेष आमर सामना करिब आम लोक माने ताकू मर्डर करिबे मर्डर कहूची आम सामना रे कई छिड़ा आबाकू साहस करनी आउ जिया भी साहस करिब से पुलिस हो कि पब्लिक आम लोक ताकू गुली वर्षण करिबे गुली आउ तम घरे पसी तम झियो बहु मानकू रेप करिबे बस्ती सारा खाली कुड़ो कुड़ो सब पड़ब सब युवपीढ़ी मानकू ब्राउन सुगार खुआई निशाग्रस्त करी टंका हासिल करिबू टंका रतन कहिला मेरा नाम प्रलय
ঘড়ঘড়ি বুঝিলে বিজুলি ଆଉ ରାଗିଲେ ମାଟି ଯାଏ ଦୋହଲି ପ୍ରଳୟ ପଞ୍ଜା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଲ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ପଶି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରୁଛ? ଇଏ ତୁମେ ମାନେ ଓ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଳୟ ପଞ୍ଜା তুমি রতন সহ মিশি ব্রাউন সুগার কারবার করছো তুমি ଟିକେ লজ্জା ଲାଗୁନି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ପୋଲିସରେ ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ନୁହେଁ ସାର୍ ଆମକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିପାରେ ମରିବୁ ବା ଶଳା ଆଜି ଏଇଠି ମରିବୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆମ ବିଜନେସର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବୁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଆମ ବିଜନେସ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ ଧୂଳିସାତ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୃପା କଳି তুমি মতে ধমক দଉଛ ধমক ଆମେ ତତେ ମାରିଦେବୁ ତତେ ମାରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଆଖ୍ୟା ଦେବୁ ଆଉ ଲୋକେ କହିବେ କମ୍ପାନୀ ଓନର ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟଟା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ମରିଗଲା ମୁଁ ପ୍ରଳୟ ପଞ୍ଜା ବସିଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରୁଷିଲେ ବିଜୁଳି ଆଉ ରାଗିଲେ ମାଟି ଯାଏ ଦୋହଲି ମୁଁ ପ୍ରଳୟ ପଞ୍ଜା ବସିଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରୁଷିଲେ ବିଜୁଳି ମାଟି ଯାଏ ଦୋହଲି